su u Mađarskoj, Belorusi sa malo drugačijim oznakama. Evo, 1221.7. To vam je ovaj traktor. Evo par podataka. Sad ću vam ja detaljno pokazati tehničke karakteristike ovog traktora namenjeno za zapad pre svega. A ovdje sam htio samo da vam napomenem cenu. Ovdje što vidite precrtanu cenu, to je redovna cena, 52.000 evra plus PDV. Ovdje na sajmu u Budimpešti bila ova sajamska cena 48.000 evra, 48.500 evra plus PDV. Kod nas ne znam koliko košta no Belarus 1221.3, to je kod nas oznaka za ovaj, što nije zapadnjački MTZ, kod je to državna tajna, ako neko zna nek napiše u komentaru, a mi idemo dalje. Jedan krug pa posle tehničke karakteristike. Ajde vidimo onda jedan krug. Ima kontrole za spoljnu hidrauliku, samo što ne vidi se, u stvari evo vidi se šta je šta. Hidraulika, jedna poteznica podesiva po visini. Ovo je prilično masivno. I evo ovdje sam odlučio da napravim neko uporedno prikazivanje traktora sa jedne strane, sa desne tu vidite ovaj 1221.7, što ja kažem za zapadnjački MTZ, a sa leve strane vam je ovaj, što bi rekao, redovni 1221.3, to što ima kod nas u Srbiji i tu negdje u regionu oko nas. Tako da mislim da je ovo mnogo korisnije, da vidimo koje su razlike i sličnosti. Samo razliku izgledu ova dva traktora, evo, ok, slike nisu nešto velike, ali može da se vidi, pa jedino razlika u maski, tu napred nos traktora, to se može vidjeti razlika. I druga stvar što, zbog drugačijih motora, tačka 7 ima auspuh sa strane i ne vidi se izlaz za filter vazduha, a ovdje kod tačke 3, kod, što bi rekli, stariji tip motora, auspuh je tu negdje na sredini haube, u toj liniji, i vidi se ovaj izlazak za filter vazduha, i to je već po meni starinski, ipak je ovo već 2025. Mogli bi da se potrude svi da auspuh ne smeta apsolutno nigde napred, kao ni ovaj izlaz za filter. I eventualno ima razliku u držačima retrovizora, ali ok, to je već sitnica, a ovo ostalo je maltene sve isto. Što se tiče dimenzije, jedino u dužini ima neke razlike, 46 cm, ovo ostalo je isto, maltene isto. Što se tiče težine, pa teži je ovaj tačka 7 traktor za nekih 700 kg, mada nisam ovdje siguran u ovoj podaci, što može da se nađe, to su veoma nepouzdani za ovaj tačka 3 traktor, ne znam da li je ovo prava težina. Ok, ako neko zna isto nek napiše. Snaga 136 konja i jedan i drugi, to je skroz isto. Menjač skroz isto, 16 napred, 8 nazad, gume sve isto. Euro norma, Euro 2 je tačka 3 traktor, a Stage 5 ili verovatno Euro 5 je tačka 7. Znači tu je najveća razlika, naravno zbog motora. I kočnice, tu se vidi neka razlika, tačka 3 ima suve mehaničke kočnice, a tačka 7 ima kočnice potopljene u ulju. Stižemo do motora i tu je razlika nebo i zemlja, bez obzira što oba motora imaju 136 konja ili konjskih snaga, a ovo ostalo je, stvarno kažem, nebo i zemlja. Ok, oznaka D260.2 S2 je za tačku 3, a za tačku 7 traktor je Caterpillar C3.6.
zapreminu litrama 7,12 je istočnjački traktor, a zapadnjački je 3,6 litra, znači 3600 kubika naspram 7120 kubika. Evo, to sam rekao, tu ogromnu razliku. Turbine imaju oba motora, cilindri, ovaj već ima 6 cilindara, manji 4 cilindara, obrtni moment, pa ok, nije nešto drastična razlika, ali ima razlike, skoro 560 Nm ima tačka 3 traktor, a 530 Nm ima tačka 7 traktor i on tako malo pre što sam rekao Euro norme, Euro 2 i Stage 5, još jednom da napomenem. I ja lično mislim da su ovde preterali s ovim smanjivanjem, sa downsizingom. Ovo je, što bi rekli, preterano mali motor za ovaj traktor, barem ja tako mislim. Evo i MTZ 952.7, znači to je MTZ Belarus od 95 konja. Evo, tu su podaci. Evo i ovdje samo da pokažem cenu. Ova mi je sajamska cena 38.700 evra plus PDV. Naravno i u ovom slučaju kod nas za MTZ 952 nema šanse da nađem cenu koliko je novog traktora, nisam teo da zivkam, da se raspitujem. Opet vas molim, ako neko zna, nek napiše u komentarima. I još samo komentar, zaboravio sam tamo ovo što piše tu TLT, elektrohidratikus, tako. To je elektrohidraulični kardan, uključivanje, isključivanje kardanskog vratila. A mi idemo dalje, pa tehnički podaci. A vidite motor, je li ima veze s onim što mi imamo u Belarusu u Srbiji? Slabo. Evo, kontrola za spoljnu hidrauliku. Iskreno da vam kažem, ne znam koje godište ovaj traktor, ne znam da li su, deluje mi ko da su korišteni, ali verovatno samo za prezentaciju, samo za neko prikazivanje. Ali evo, tu možete da vidite rješenje, ovaj već ima i donju poteznicu i podesivu gornju poteznicu, hidraulični izvodi u boji, to mi se dopada. Ovaj rezervoar, ulivanje rezervoara je mnogo bolje nego kod mene. I ovo isto dosta masivnije urađeno nego kod mene, a samo je 15 konja jači traktor. Cilindri su, Znači ovaj Belarus mi se dopada. Ok, ima one kabine, onaj stari izgled, ali inače motor, zapadnjački motor definitivno. Isto pohvala je za ovo dodatno radno svetlo tu, znači pored toga što ima gore, ima i tu dole, tako da nekako starinski Belarus, onako na prvi pogled izgleda kao ono od pre 10-15 godina i više, a kad bolje pogledate ima neki zanimljivi stvari. I onda i ovdje idemo uporedni prikaz dva traktora, 952 običani i 952.7. Po izgledu, po meni ovdje ovaj istočnjački traktor, lepši. Meni se, to je moj subjektivno osjećaj, da meni se više dopada sa leve strane, ali inače također mi smeta auspuš što je tu negde u liniji sredine haube i ovi držači retrovizora, to su onako starinski, jest da su jači, stabilniji, ali su starinski. Ovo ostalo, kažem, meni se više dopada, ali ok, možda je to samo meni, nekima ovaj drugi se više dopada, ali definitivno onaj pozicija auspuha, to me nervira, to je već stvarno zastarela tehnologija. I onda ovdje još upoređivanje motora, oznake D245.5S za 952 i Caterpillar C3.3.6 za 952.7. Znači, ovaj motor
Caterpillar C3.6 se ugrađuje i u 952 i u 1221. U oba slučaja .7, je li tako? Znači, međutim, ovdje mi je mnogo logičnije, mnogo trezvenije ugraditi motor od 3006 kubika pa izvući iz njega 95 konja, nego isti taj motor za mi izvući iz njega 136 konja, tako da ne znam baš koliko će trajati taj motor koji izvlači iz sebe 136 konja, ali u ovom slučaju kod 952 ovo mi je sasvim ok, s tim što ovdje ima i obrtni moment veći, Caterpillar motor daje veći obrtni moment, evo vidite 410 Nm, a D245.5S daje samo nešto manje, 386 konja, znači razlika je nekih 20, ne konja nego Nm, znači razlika je nekih 24 Nm i naravno Euronorma je motor iz 90-ih, što bi rekli, Euro 2, a ovo je najnovija tehnologija, Stage 5, verovatno se to može reći kao Euro 5. Evo, to bi bilo to prikazivanje ova dva traktora 1221.7 i 952.7. Nažalost nisam uspio onako detaljno da uradim predstavljanje kao što to obično radim kad prikazujem neke traktore, ali verujem da ste dobili dovoljno informacija. Meni posebno zanimljivo bilo da uporedim koje su razlike i prednosti i mane u oba slučaja, i za ovaj zapadnjački traktor i za ovaj, što sam rekao malo pre, istočnjački traktor. Tako da, hvala vam na gledanju, a ja idem dalje sa drugim ostalim traktorima koje sam snimio ovdje na sajmu.